Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi ala din wa kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak penakan, cucu-cucu yang hadir yang kami hormati,
Pertama-tama mari kita memanjati puji dan syukur kita kehadirat Allah atas segala rahmat karunia serta perkenannya jualah. Pada pagi yang kurang bersahabat ini kita dapat bersama hadirin masjid ini dalam rangka yaitu menunaikan sholat Idul Fitri berjamaah. Seiringnya itu pula salam bersalam semoga tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berserta sahabat-sahabatnya, keluarganya, kaum muslimin dan muslimat sampai di yaumil akhir. Bapak Ibu jemaah sekalian yang kami hormati, perkenanlah sejenak kami selaku pengurus untuk menyampaikan beberapa hal yang sama-sama kita maklumi. Pertama yang perlu kami sampaikan yaitu di mana kita penerimaan bulan Ramadan infak maupun sedekah yaitu berjumlah 24.197.000. Alhamdulillah ucap terima kasih kepada yang sebagai donatur atau sebagai yang berwakaf. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada masjid ini mudah akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Pengeluaran bulan Ramadan yaitu 20.100.000 rupiah. Saldo akhir per 1 bulan 4 2025 yaitu berjumlah 13.800.000 rupiah. Ini yaitu pemasangan pagar stainless itu harus kami beritahukan berjumlah 40 juta. Di dalam pemasangan pagar masjid kita ini memang dua versi, ada yang kurang sependapat, ada yang tapi kira wajarlah kita ini kan supaya tidak takut kami dusun tidak cabu namanya itu ada pembatas. Jadi itu di dalam pemasangan pagar ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang kami hormati, sesudah itu juga itu laporan dari luar Adoita. Kapitra gitu, mana? Laporan berapa jumlah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, yaitu pada pagi ini walaupun ada hujan kita mendapat sumbangan dari jemaah sekalian berjumlah 4 juta. Ini nah, ini jumlahnya pada pagi ini kita mendapat 4 juta. Rp1.100.000 yang pagi-pagi ini yang kita dapat, dan terima kasih atas sumbangannya. Walaupun hari hujan kita masih dapat sumbangan dari jemaah yaitu Rp4.100.000. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan apa yang disumbang kepada masjid ini akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Alhamdulillah ini nambah lagi 100.000 pada pagi ini, jadi kita mendapat Rp4.200.000. Alhamdulillah kita ucap terima kasih atas sumbangannya. Mudah-mudahan ini akan menjadi barakah, yaitu akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Nah sesudah itu juga tadi laporan dari kemarin nampak belum dilakukan. Yang jelas ya, kami hari Sabtu kemarin sudah dibagikan yaitu zakat fitrah kepada yang berhak menerima. Nampaknya tidak pulang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana biasa
kami atas nama pengurus ya, atas nama pengurus Masjid Al-Musyawarah maupun dari PKM maupun Imam Khatib Al-Gharim maupun Majelis Taklim menyampaikan kepada seluruh jemaah. Maklumlah dari Ramadan 1445 Hijriah sampai ke 1446 Hijriah tahun ini. Jadi setahun kita tidak bertemu jemaah ini. Pada hari ini, hari 1 Syawal ini kita bertemu. Maka dalam kesempatan ini kami sampai kepada seluruh jemaah, kami atas nama pengurus masjid maupun PKM maupun Imam Khatib Al-Gharim maupun Majelis Taklim, andailah kata ada kekeliruan ke Al-Fa'al, maka dalam kesempatan ini kami sampaikan kepada seluruh jemaah, kami mohon maaf kepada sekalian jemaah maupun yang datang ataupun yang belum datang. Maklumlah kadang tuh mohon maaf kepada seluruh jemaah. Macam mana maaf kami dah itu nih? Alhamdulillah, karena kita juga apalagi hari hujan ini dah mungkin kita datang ke rumah-rumah. Jadi di kesempatan ini, jadi mudah-mudahan karena kita saling memaafkan dari hati nurani kita sesama ya jemaah Masjid Al-Musyawarah ini, kita saling memaafkan. Ya ibu ini adalah Imam dan Khatib Mary Cahyadi SE dan Bilalnya kami minta Pandersoni. Nah, saya kira itulah yang sampai sekali-sekali saya mohon saya akhir bahwa muafiq mutarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar walillahil As-salatu Suratan Lailil Fitri Jamiatan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usalli sunnatan Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل سكينة بقلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله
وسبحه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد الله عليه فسيؤتيه أجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علم نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك من يوم الدين ثم ما أدراك من يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا رب السائلين. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا ساكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سفرة الموت ونجد من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أمرنا وآخره وخير عملنا خواتمه ورايا من يوم اللقاء. اللهم بارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في أزواجنا. اللهم بارك لنا في آبائنا. اللهم بارك لنا في أمهاتنا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب السهام وأبواب السلام وأبواب العافية وأبواب الجنة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا اغفر لنا وسلمنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتحسرنا وتعبدنا وتحسرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'min rahimakumullah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila khatib telah membaca khutbah di tempat ini, maka janganlah kalian berkata-kata seorang pun.
Apabila kalian berkata-kata seorang pun, maka tidak akan mendapat pahala jamaah baginya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min amwat bil rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wahda wa nasara abda wa azza jundah wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Hadzal yawm yawmul id. Ja'alallahu al-'auda was-su'uda ila mardatil mahbub. Allahu akbar. Alladzi قد أوجب فيه لعباده المؤمنين زكاة الفطر تزكية للنفس وتنمية لعملها المرغوب. الله أكبر. الذي جعل يوم العيد الفطر ضيافة لعباده وسرورا لهم بجهاد أنفسهم وقت الصيام المغلوب. أحل الله الطعام وحرم الصيام المسلوب. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل قلوب المؤمنين والمؤمنات بهجة وسرورا باتباع النبي المرسل تبصيرة وتنذيرا وداعيا إلى الله سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله الذي جعل الجنة ضيافة الكبرى وله الآمر بالتوبات الصادقة باطنا وظهيرا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الآمر لأمته عن التحفظ قبيحا وزورا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله الذي يأوي إليه من اتقى ولا يعزب عليه إدراك من عصى وأحذركم غفلة عن الأمر المريب فإنكم مطلوبون والمطلوب أولى بالوجاه وإنكم مسؤولون والمسؤول أحق بتصحيح الأعمال. فرحم الله امرأ في إصلاح ذات التيقظ ليوم المعاد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين والمسلمات جماعة عيد الفطر رحمكم الله. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan hari kemenangan ini, hari di mana kita kembali kepada fitrah, suci dari dosa, seperti bayi yang baru lahir. Setelah sebulan penuh kita menjalani ibadah siam Ramadan dengan hati yang penuh dengan ikhlas. Puasa kita dengan makan pertama di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyempurnakan puasa dan menyambut hari kemenangan ini dengan bertakbir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
walitukmilul iddata walitukabbirullaha, kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi Allah dengan fitrah. Sebuah rancangan ilahi yang menuntun kita kepada jalan kebenaran, yang mana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aktsarun nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Allah. Itulah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu sendiri. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran surah Ar-Rum ayat 30. Bulan Ramadan datang sebagai bulan penyucian, mengembalikan kita kepada fitrah. Dan kini di hari kemenangan ini kita diingatkan untuk tetap menjaga fitrah tersebut dengan terus berpegang teguh pada ajaran Allah dan Rasulnya. Seperti mozaik yang unik, setiap manusia memiliki peran tersendiri dalam menampilkan keindahan ciptaan Allah. Kita bukan hanya sekedar hidup, tetapi harus menjadi bagian karyanya Allah di dunia, di alam semesta ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebulan penuh kita telah menjalani siam Ramadan, menahan diri dari makan dan minum, lapar dan dahaga, serta menahan hawa nafsu. Puasa bukan hanya ibadah biasa, tetapi sebuah bentuk latihan yang menjadikan kita lebih peka terhadap misi hidup kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qutsinya, "Kullu amali ibnu Adam yudha'aful hasanah asru amsalha ila sab'ati dhifin." Qala Allah azza wa jalla, "Ila as-sawma fa innahu li wa anna ajzi bih." Semua amal anak Adam dilipat gandakan kebaikannya 10 hingga 700 kali lipat. Allah azza wa jalla berfirman, "Kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa adalah untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya, karena ia meninggalkan syahwat dan makan karenaku," kata Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Puasa adalah ibadah yang begitu istimewa ketika kita menahan diri dari segala hal yang dihalalkan di waktu siang hari pada bulan terkhusus yaitu Ramadan. Kita sedang melatih diri untuk menahan diri dari segala yang diharamkan sepanjang tahun. Kini setelah menjalani bulan Ramadan, kita harus kembali kepada amal perbuatan yang nyata, namun bukan lagi sekedar untuk kepentingan diri sendiri, melainkan sebagai perpanjangan tangan Allah dalam karyanya. Maka kita harus menjadikan hidup kita bermakna dengan menampilkan asma Allah dalam kehidupan kita ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah sebulan penuh berlatih dalam madrasah retreat Ramadan, kini kita memasuki fase baru, yaitu menjalankan misi kehidupan kita. Allah tidak menciptakan kita tanpa tujuan. Setiap kita memiliki peran untuk menampilkan keindahan asma Allah di dunia alam semesta ini. Allah menciptakan segala sesuatu dengan sifat-sifatnya yang terhampar di alam semesta ini, dari Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya yang maha pengasih lagi maha penyayangnya. Kita melihat kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, dari Al-Ghafar yang maha pengampun. Kita belajar tentang pentingnya memaafkan. Maka misi kita adalah menampilkan wajah Allah di alam semesta ini, bukan hanya dalam arti fisik, tetapi dalam arti menghadirkan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan kita, sehingga ketika orang melihat kita, mereka dapat merasakan kebesaran kasih sayang Allah melalui diri kita. Sebagai seorang muslim, kita adalah mozaik yang kecil yang harus bersinergi dengan semesta alam. Kita bukanlah individu yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari suatu simfoni besar yang harus selaras dengan kehendaknya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
ini dengan penuh keteraturan. Setiap makhluk memiliki perannya masing-masing, seperti pecahan mozaik yang membentuk dalam lukisan besar. Seperti halnya orkestra yang indah, kita harus memainkan peran kita dengan baik agar harmoni kehidupan ini tetap terjaga. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fanin wajabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Semua yang ada di atasnya hanyalah panah dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Quran surah Ar-Rahman ayat 26-27. Artinya segala sesuatu akan lenyap kecuali Allah, dan segala yang dilakukan hanya demi dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini kata fatarah digunakan untuk menciptakan, yang juga bermakna membelah atau memecahkan. Artinya segala sesuatu di alam semesta ini adalah bagian dari kepingan mozaik besar ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu pula dengan manusia, kita semua memiliki peran unik dalam kehidupan. Ada yang berperan sebagai ulama, ada yang berperan menjadi pemimpin, ada yang berperan menjadi pendidik, dan ada yang berperan bekerja dalam bidang lainnya. Tidak ada satupun yang sia-sia, karena alam semesta ini tidak pernah mengirimkan satu individu pun tanpa anugerah yang unik. Namun seperti seorang pemain dalam sebuah orkestra, kita harus memainkan peran kita sesuai dengan kehendak Allah. Seorang saksofonis yang ingin menonjolkan dirinya sendiri dalam konser orkestra justru akan merusak harmoni. Begitu pula kita dalam kehidupan ini, jangan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi berkontribusilah dalam harmoni kehidupan dengan menebar kebaikan. Maka pertanyaannya terbesar bagi kita setelah Ramadan tiada ini adalah, apakah amal kita selama ini sudah benar-benar menghadirkan wajah Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita merayakan Idul Fitri dengan penuh kegembiraan. Namun jangan sampai kegembiraan ini membuat kita lupa bahwa kita masih memiliki perjalanan panjang, karena ini akan berlalu. Setelah Ramadan berlalu, perjalanan kita justru baru dimulai. Mari kita jaga ketakwaan yang telah kita bangun selama bulan suci Ramadan yang baru 1 hari berlalu. Jangan biarkan hawa nafsu kembali menguasai diri kita. Jangan biarkan dosa-dosa lama kembali mencemari hati kita. Dan yang paling penting, mari kita jalankan hidup ini dengan misi yang Allah tetapkan bagi kita, menampilkan wajah Allah di alam semesta ini. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu dan menjadikan kita hamba-hambanya yang tetap istiqamah di jalan Allah dalam meniti kehidupan kita ke depan, serta menjadikan kita semua menjadi hamba Allah yang kembali ke fitrah, serta menjadi orang-orang yang beruntung. Inna ahsanul kalam kalamallahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawat innahu wasamiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa ma'in wa taqabbal barik bi jalalika sadina wa barik wa sariku barik wa sallim barabiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul sayyidul khalaiq wal basar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas ittaqullah wa'malul khaira wajtanibu 'anis sayyi'at. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anna warham bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka as-sami'u qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ihdi ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ihdi ummat sayyidina Muhammad. Allahumma istir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma islih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasara ad-din wahzul man hazala al-muslimin waj'al baldatana hadhihi baldatan thayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnati rasulika ya Allah ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli shay'in hadha haluna ya Allah la yakhfa 'alayka. Allahumma fa'alna al-ghala wal bala wal waba wal fasa wal munkar wal ba wa suyuf al mukhtalifa wa zadair ramiha ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanina muslimina ama innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li sabaqina bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahassubana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wazkuru 'ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrillahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la
ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا PKN Masjid Al-Musyawarah dalam sepakat ucapkan minal aidin wal faidin. الله